Shalom, majuah-juah perpulungan sikelngi kami bas gelar Tuhan Yesus Kristus. Maria ukurte bas warinda bengket kita kubas perpulungan jabu-jabu. Janah guna ngalokan kata di batas si pido gegarah pertoton ertoto kita. Malamati kami Tuhan ibas warinda li dengan kesempatan beri kenduman kami bengket kubas perpulungan jabu-jabu minggu enda. Teda hati kami katandu, pengharapan kami, nasi ngeranaman kami ibas paksa indah, semakana ertangkas naman kami, sudah-sudah Tuhan ibas kegeluhan kami. Indah pengharapan kami Bapa ngerana kaman kami krina, alukan kami katandu alu meriah ukur ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata di batas si jadi bahan renungan tak ibas minggu indah, ibuat ibas kitab Roma pasal 10 telu ayat 8 se 10 4, yogikan kami manbanta baginda katana. Si keleng-kelengan. Ola kam rutang man isipe, sea katan rutang si keleng-kelengan lah sape kam. Kalak si erkeleng ate nandangi kalak si deban, yang gonahkan undang-undang. Sebab pedah ola erlua-lua, ola munuh, ola nangko, ola menggaate, kerina sinda ras pedah-pedah si debanna, i persada ibas pedah si sada enda. Eme kelengilah temandu manusia, bagi kam engkelengi dirindu. Kalak si erkeleng ate man temanna manusia, asandigan pelabo ibahanna si jahat. Dage alunahken kekelengan enggo kap bali rasnahken kerina undang-undang. Sinda harus idalan kendu sebab ia tehndu maka enda mepaksa sinentuken man bandu. Enggo sejamna maka kamedak sebab warina kita ikelini di bata deheren gendu wari asangken asum tangtangna kita tenai. Sebab berngi lawes kusiang nama janah nandangi terang mewari. Maka si tangtangilah perbahanan si gelap, janah si pakelah senjata guna erperang ibas terang. Mehulilah min lagu langkahta, bagi kalak singgeluh ibas terang wari. Ola erpesta minem-minem mabuk-mabuk, ola erlua-lua entah lama mela, ola rubat entah pe mecimberu. Tapi cidahakanlah biak Kristus Yesus ibas geluhdu, janah ola asuhi ibas ukurndu, sura-sura guna ngikutken dengan pepuaskan biakndu si erdosa. Seijinda pengogen kata di bata, janah tema sisah man bantan nina encidahken biak Kristus. Janah subtemana buah kini teken mediate man sekelewatna. Perpulungan si kelengi kami ibas gelar Tuhan Yesus Kristus minggu indah PJJ ta ngerana-ngerana karena keleng ate. Lit nina kuan-kuan singataken sa kasih mendorong manusia berbuat terbaik dan mencegah berniat jahat terhadap orang lain. Nina. Endama pentingna keleng ate lit bas kita. Sebab tupung lit keleng ate bas kita akan sangat mempengaruhi perbahanan ta nandangi kalak sideban. Janah keleng ate bancika mengendalikan niat-niat sila mehuli ibas diri manusia. Contohna lebih, misalnya kita selaku orang tua ban keleng na ate tanandangi anak ta erbintua suari berngipe si tahanken. Gelah kai, gelah anak kuenda banci sekolahna. Gelah anak kuenda banci terpenuhi kebutuhanna si debanna. Perban keleng na ate orang tua nandangi anak, erdaya juma pela akapna jadi persoalan. Gelah banci pagi sesura-sura anakku, pagi sekolah na ate orang tua. Atau mungkin contoh si deban kita selaku nande misalnya. Apa yang kita sih pernah mengalami. Ya, lit masa-masana berlatih siakap rukur mungkin emosi kita. Janah tanpa si sadari
silakokan perbahanan sila mahuli nandangi anak-anak ta. Misalnya entah si getuk, entah si pek rasi deban na kerinana. Makana tupung reh keleng ati bas dirinta. Sangaya tunduhe nak tak iluh ta. Lah kita tega menyesal kita. Si minakika bekas si getuk kita ndai. Apa kita si pernah mengalami sebagai terkhusus kita Moria nande di tengah-tengah jabu. Enda keleng ate enda si menggerakkan kita, entah mendorong kita ngelakukan si mekulina si ngasuk kita ngelakukan sa nandangi kalak si kelengi kita. Jana keleng ate kamu si mendorong Yesus semakana iambur kena darahna la akapna jadi persoalan bicara mambur pedarahna i kayu persilang. Gelah banci kita manusia terkelin. Gelah kita manusia ulanai milit ibas dosa. Gelah kita manusia enda lit min kari si terulin banci jadi ibas kegeluhan ta. Makana ngambur kendarah pe lanai jadi persoalan akap Tuhan Yesus. Ban kelengna atena nandangi kita. Jana enda tercatat ibas kitab Yohanes 3 ayat 10:6. Begitu besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal nih. Namanya bagi kira-kira. Keleng ate. Jana keleng ate enda keme si itekankan Rasul Paulus nandangi perpulungan Roma. Kai si jadi bahan renungan tak ibas wari si sendah. Enda kesimpulan si ipese Rasul Paulus nandangi perpulungan Roma. Si harus si dalankan selaku kita kalak si erkiniteken man Yesus. Kain de si ipesankan Rasul Paulus. Maka nina ola kam rutang man ICP seakatan rutang si keleng-kelengan lah sape kam nina. Rutang si keleng-kelengan. Tapi ola rutang man ICP nina. Ini kami hal si menarik. Ola rutang man ICP tapi rutang si keleng-kelengan nina Rasul Paulus. Adi ngerana karena utang, berarti kita ngerana karena kewajiban yang harus dibayar ataupun yang harus dikembalikan. Jana adi enggo si bayar, si kembalikan kewajiban tanggodung. Oke. Makanya katakan na olah kam rutang man ICP. Artinya ngatakan sesidungi kewajiban ta. Si bayar. Gelah ulah nailit utang ta. Ya. Ngodong urusan ta. Tapi rutanglah kam si keleng-kelengan sapi-sapi kam nina. Rutang si keleng-kelengan. Berarti adi rutang si keleng-kelengan. Perbahanan engkelengi enda sada kewajiban sila lunas-lunas. Oke, kira-kira. Tetapi lalap kita rutang. Artinya harus lalap ilakokan. Terus menerus. Lalit lunasna. Enda si ikatakan Rasul Paulus man perpulungan Roma. Jananina adi kita enggo erkeleng ate. Enggo si dalankan kerina undang-undang. Kai makana bagini na Rasul Paulus man perpulungan Roma. Arkite-kite kan ibas perpulungan Roma selamin dalit rusur persoalan antara kalak Yahudi sindalankan undang-undang ras kalak sila Yahudi sila kelengangkai undang-undang. Jana enda dirusur jadi persoalan sehmakana arkite-kite kan persoalan-persoalan enda lupa dalankan kekelengan. Lupa engkelengi sadar si dewana.
Tapi nggo kekurangan ras kelemahan sadara siban na rusul je terida. Kite-kiteken lanai kelang ate palasna. Makana ni na Rasul Paulus adina lah kita ngasup si keleng-kelengan. Si keleng-kelengan ne nggo enda kita dalankan undang-undang ni. Kita kan ibas undang-undang ya, rusur ipedahkan ula kam erlua-lua, ula kam munuh, ula kam nangko si dewan krinana. Jana kai si ilako kene munuh nangko si dewan krine enda encidahakan makan alalik kekelengan je. Tetapi enda krina perbahanan jahat si merugikan kalak si dewan. Jana adina lid bas kita kekelengan sindandai krina lanai mungkin silakokan. Sebab kalak si lid ibas ia kekelengan lanai lid niat na si jahat nandangi kalak si deban. Tapi perbahanan si mahuli ngenca atena rusur i lakokan na. Makana si keleng-kelengan lah kita nina Rasul Paulus man perpulungan Roma. Jana enda kama sindorong kita ya ibas kitab Matius 22 ayat 37 siwa enda kama si itekankan Tuhan Yesus nandangi kalak si erkini teken. Makana nina pedah si pentingna makap engkelengi di bata ras engkelengi teman manusia. Jana adinggo kita ngasup engkelengi perbahanan sila mahuli enggondau bas kita. Enda masih pesankan Rasul Paulus nandangi perpulungan Roma. Jana itekan kenape makana nina enda harus idalankan selaku kita kalak si erkini teken. Ya, ugaglah na banci enda si dalankan. Ya, ugaglah na ngasup kita dalankan perbahanan si makuli nandangi kalak si deban. Lipne piga hal si ikata ke Rasul Paulus man perpulungan makap nina. Tangtangilah perbahanan si gelap ibas dirinta. Engkai makana begini na Rasul Paulus. Sebab kelang ate ibas diri manusia. Lid rusur je persoalan na kai. Persoalan na rusur. Kelang ate ibas diri manusia seringkali berubah-ubah. Adi bagi ukurna kelang atena. Tapi lah kencang bagi ukurna bende kekelengan na. Makana nina Rasul Paulus gelana banci min ngasup kita rusur rutang si keleng-kelengan. Silah bancilang harus silakokan makap. Tangtangilah perbahanan si gelap ibas dirita. Artina kai. Ada kebersediaan diri kita guna ipelimbarui di bata. Kita selaku kalak si erkini teken man Tuhan. Bersedialah kita dipelimbarui oleh Tuhan. Bersedialah kita nangtangi perbahanan si jahat ibas dirita. Bersedialah kita guna ngelepaskan biak-biak si gelap ibas dirita. Janah si peturahlah biak Kristus ibas dirita. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus ada dalamku. Kebersediaan ta guna nang tangi sila makuli ibas dirita enda memberikan kesempatan man Kristus guna demi dirita alu biak-biakna. Alu bagai ngasup kita dalankan kekelengan alula lunas-lunas bagai kira-kira. Ngasup kita dalankan kekelengan alu terus menerus. Ngasup kita dalankan kekelengan nandangi kalak si deban. Amina pe maun lah bagi ukur ta. Amina pe maun perbahanan ta si mahuli laka erbalas. Lanai jadi penghalang man banta guna terus ngelakukan si mahuli.
guna terus ngelakukan simbaba kini ulin nandangi kalak si deban. Kite-kiteken enggo keleng ate Kristus elit ibas dirita. Lanai biak-biak sindekah si engkuasai geluhta, tetapi biak-biak Kristus singgung geluh bas kita. Makana turah biak mediate, turah biak mesayang, turah biak singgit ngalemi salah. Lanai merincuh dalankan perbahanan-perbahanan sila mahuli. Si banci encedai kegeluhan kalak si deban. Lanai meriah kap narubati. Lanai meriah kap na si togan-toganan. Lanai meriah kap na si ageng-agengan. Tetapi si jadi keriahan na si kuning-kuningan sadara si deban na. Jadah enda mabuah kini tekenta. Kita selaku kalak si kini tekan. Sadarilah bahwa kesempatan tagunanahkan kekelengan terbatas. Ya. Makanya mumpung masih ada kesempatan. Mumpung megagah dengar kita, ngasup dengar kita. Kelengilah kalak si deban. Kesempatan ta engkelengi perbulangan ta, engkelengi anak-anak ta, engkelengi orang tua ta. Kerina terbatas. Makanya pakailah kesempatan silit dengan enda. Guna encidahkan buah kini teken tanandangi kalak silit isa kelewat ta. Baik tengah-tengah jabuta, di tengah-tengah perpulungan, ibas gereja, tengah-tengah masyarakat rasideban kerinana. Mediate kita, peduli kita, sisahkan perbahanan-perbahanan si mahuli nandangi ia. Semakan alu bagai biak Kristus nggeluh ibas kita. Janah tupung biak Kristus nggeluh ibas kita. Enggo kita dalankan undang-undang. Ras enggo kita ersaksi. Karena Kristus si jadi juru selamat nandangi kita. Makanya marilah si peturah biak-biak Kristus ibas dirita. Si tangtangi kerina biak-biak sila mahuli. Makana kemalamanate nandangi kemalamanate jadi si kerajaan ta. Janah jadi pasu-pasu nandangi kalak si deban. Amin artoto kita. Bujur Bapa nggo ialokan kami katandu. Sampati kami gunandalankan sah. Sampati kami. Gelah ngasup kami si keleng-kelengan sadara si debanna. Ngasup kami si sampat-sampatan. Alu bagi Tuhan. Malam mati kami ibas ndalani wari-wari kami. Janah kami pebanci jadi pasu-pasu nandangi kalak si deban. Ermulia gelar Tuhan. Terbuah kata ibas kami krina. Sebab reh kami kukam mindo gegah. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Menjua-juah man banta krina. Salam sehat Tuhan si masu-masu kita.